Naman, makeup naman. Aso na naman ako makabili, guys. Ito, guys. Oh, apon kasi galit yung ako. Ayan. Ayan. Tapos, antay guys ha. Mimika muna ako kanda. Sa yung bulbulo la. Antay guys ha. Hello guys, ano natin? Una mo yung bulbo guys. Antay guys. Wait. Antay. 4 minutes. Ay, hindi ko po sabi yung permot ko. Yung permot ko, dalawa lang. Isa-isa lang. Okay. Okay, gawin ulit. Guys. Hello guys. Tingnan nyo ba yung makeup? Tingnan nyo guys yung ramen. Antay guys, lilente muna ako ay kanda.